Dapat pala nag-train sa akin nga wala akong ginadagat. Kaya hirin si Una si Hindi ka nag-taping. Nakakaway ka makabla. Everyone, welcome to the City of Smile. Guys, tulok guys, tapos wave ha. Go. Tanan gid, tanan. Good morning, everybody. Good morning. Bye-bye, One, two. Smile, tulukay. Tadlaw. Ingay ka! Alis mo! Kani ka pa maglangay! Puerto Princesa, underground cave nga walay tubig. Chariz. And now, try to compare the Ano tato sa balay? Ano sa inyo ay man? Oo. Adun sa taas. Adali man na tayo. Tuksi na lang ang ano. Ay, sorry. So, hindi pa pwede. Uy, pala picture. Pwede na document. Uy, pala document. Hindi na na pagahod ng mga people. Ang lechon, pang lechon. Sound. Okay na. Nulay na si Mara Lechon. Sige. Prepare! Prepare! But the Lord answered and said to her, This January, nagbalik ko sa Cebu. Down payment, sabong 50% na gali. Amber, Lindy. It's coming next year. I have a tour in Europe. So you are invited all. How are you, sir? Subong gabi. Kagapon, sir. How are you kagapon? Sa buwas. What about, sir, to Lolo ni Pablo? What can you say? Lulu, you must prank Andin, so that your mind will straight. So, sir, last message, sir. What do you want to say to Bini Botloy? Very handsome. Thanks, Grandpa. Pero ang kalipay ang mga mag-utod, sobra pa sa Bulawan, no? Sandrine, where are we going? I don't know.